अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। ऑनलाइन टीचिंग कुरान में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम इंशाअल्लाह सूरे अल यासीन की 18 और 19वां आयत की मशक़ करेंगे। वर्ड बाय वर्ड पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। एक एक कलमा करके आपको समझाएंगे, फिर हदर की सूरत में आपको मशक़ भी करवाएंगे। तो चलिए सबक का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ालू 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 इन्ना 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 क़ालू इन्ना तत्वय्यरना 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 क़ालू इन्ना तत्वय्यरना बिकुम 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 क़ालू इन्ना तत्वय्यरना बिकुम लइल्लम 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 तंतहू 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 लइल्लम तंतहू लनरजुमन्नकुम 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 लئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم 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 منا 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 لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب 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 وليمسنكم منا عذاب أليم أليم
وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا 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 طائركم 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 معكم 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 طائركم معكم. قالوا طائركم معكم أئن قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم أئن ذكرتم بل أئن ذكرتم بل أنتم قوم بل أنتم قوم مسرفون بل أنتم قوم مسرفون. तो चलिए इसके हिजे करते हैं. قاف ألف زبر قا لام واو مد فيشلو قالوا همزة نون زير إن نون ألف زبرنا إنا قالوا إنا تا زبرتا طوا يا زبر طوي تطوي يا را زبر ير تطوير نون ألف زبرنا تطويرنا قالوا إنا تطيرنا بازر بي قاف ميم فيشكم بكم تطيرنا بكم
لام زبر لا همزة لام زير إل لا إل لام ميم زبر لم لا إل لم لا إلم تا نون زبر تا تا زبر تا 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 ها واو فيش هو تنتهوا تنتهوا لام زبر لا نون را زبر نر لا نر جيم فيش جو لا نرجو ميم نون زبر من لا نرجمن نون زبرنا لنرجمن كاف ميم فيشكم لنرجمنكم تنتهوا لنرجمنكم واو زبر و لام زبر لا ولا يا زبر يا ولا يا ميم سين زبر مس ولا يمس سين نون زبر سن ولا يمسن نون زبرنا ولا يمسن ولا يمسن كاف ميم فيشكم ولا يمسنكم لنرجمنكم ولا يمسنكم كاف ميم فيشكم ميم نون زير من كم من نون ألف زبرنا ولا يمسنكم منا ولا يمسنكم منا عين زبر ع ذال ألف زبر ذا عذا بادو فيش بن عذاب عذاب همزة زبر أ لام يا زير لي ألي ميم دو फेशमुन यहाँ पे वक़फ़ है मीम को आपने साकिन करना है अलीम अज़ाबुन अलीम क़ाफ़ अलिफ ज़बर क़ा लाम वाव फेशलू क़ालू قالوا طا طا ألف مد زبر طا همزة زير إي طائي را فيشرو طائر كاف ميم فيشكم طائركم ميم زبر ما طائركم ما عين زبر ع طائركم مع كاف ميم فيشكم طائركم معكم طائركم معكم
हमज़ा ज़बर आ, हमज़ा नून ज़ेर एं, यहाँ पे इख्फा है, बारीक सा गुन्ना करना है। अएं, अएं, दाल काफ फेश दुक, काफ रा ज़ेर किर, ذكر ذكر تا ميم فيشتم ذكرتم ذكرتم أئن ذكرتم با لام زبر بل 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 همزة نون زبر أن تا ميم فيشتم أأنتم بل أنتم همزة نون زبر أن تا ميم فيشتم أنتم بل أنتم قاف واو زبر قو मीम मीम दो फेश मुम। पहले भी मैंने आपको बताया था कि मुशद्दद जो हरफ होता है वो दो बार पढ़ा जाता है, जैसे कि मीम मीम दो फेश मुम, कौमुम एक बार इसके साथ, फिर अपने हरकत के साथ, मीम सीन फेश मुस, قوم مس را زير قوم مسر فا واو فيش فو قوم مسرفو نون زبرنا قوم مسرفون بل أنتم قوم مسرفون قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون। तो इंशाल्लाह इसके बाद आपको अच्छी तरह से आ जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारा हर नया वीडियो आप इजीली वॉच कर सकें।